to sini media rono sini media kising rono pai play hambai sini me 4 tarik 2026 sing press meet of haimani kaisa karon tongo kaisa vision tei sing haimani singoro sinoro phaimanjak phaikya 18 takar jalani sini borong ganang block president sini services tei khoroksa phaimanjak phaikya sinoro district YTF ni sini borong ganang servitioner tai tongo sini yango yas yagra jotto sini YTF ni barja manjak rok hingke sing press meet of haimani sini kaisa karon sing tamni bagi phaikya sing nabo sini secondary nai sini 12 takar jalani block president sini borong ganang services media person no sengnong no tini emergency maring ma hingke sinoro mia kaisa incident thangka sini bar takar jalani sini leader rok no khoroksa sini jongpu jala bisini chairman borongman ronji tai am haike no sini jotto oroni leader rongno okoi case kha police protection ni case ngai nog thangai nai ko utukya police ok am hine boi sing tini nong ring mani sini khana 12 ঘন্টা pura office tai gari gura school bebang no bono tongnai only acceptable ambulance tai fire service amro sini unai hingke singom no koinai sini jotto eren ta tai buhu songno khana sing jotto no funga siri simi no sini 12 ta ni simi no sini o 12 ঘন্টা bondo sengjang nai bo thayok bodo khlaijanai na tripura haste gena gaida sini je 12 ta korjala konsin je sini jongpui jala subject andaro omon bisingo sengjang nai mane khaijale sini bodo tabsuk jora saida mang khatam ni bagai police rok bai nai tok ja khano gono thangai singomole saimia boro khanyo nia sini bijai misil tongmani bongni tam jana erang bongni party bis bokhuja gumni nai sabba bo themrok ba rogo bohoka amno tuino sini komse kom 15 20 জনের মতো হয় বরং নগদ থাঙ্গাইনি বড় তুই খা সিনি সিকলা রংনো সিনি যে লিডার সংনো যে তংনে ব্লক কমিটিনি বা সিনি সেন্ট্রাল লিডার রং নক নক থার তুখা কিন্তু খরকসানো খা রমিত লাঙ্গা সিনি জংপুজলা বিসিনি চেয়ারম্যান রঞ্জিত দেবরাম রমিত লাঙ্গা ব্র borong no je romjak mani abong hangke FIR khaijak mani yagolo da romjak mani klaikhe কোনো এফআইআর ফুরি করি ফবর ভাকি রমতলা কাম সং পুলিশ প্রশাসন সেমানাই আমন বাগিনো সং খানা অপরতেস খাইনে 12 ঘন্টা বদ্ধ যদি খানা অ বাই সিনি কোনো সিনমনো ফিয় গিয়াঙ্কে সং তাই কটর কথা নাই khana kai busak jago picketing khaijak nai sini packing khaijaknai pura SDM office tai video office tai yango takarjola ramprahati khaijaknai tai joto lama sini je jompujola sub division je hamani joto buprano amo bodda khaijaknai tabuk suk jora je romai talang ja khanai khoroksa khana mani abuni yagolo tei khorok busuk rok ni nogo obahake naima thang bodolo bai nai tok jakmani koktam niya horo komse kom 8-9 জন ni nok thangka kinno bor kisa saikar uma bagi pro gyangini bor romti family ya am haibang ni bai ko kha ke taibo sing khana klai o jaga o norok nai di police proshashan borok ekseke he khaitongo thanai 10 tarigo amni sikang koi sinoro o party bisono jongpujala party biso sini guli kokja kha kintu ba guli nangai nai hospitalization kha guli mangkha kintu tawo pointe borok omne arrest khaimiya kintu boni kisi sabba sabo bo borok ba bong party bis bokhoka কিন্তু অমনতি বরক তে ব্রাহ্ম থন ব্লেম খাইনাই রমই তঙ্গ কিন্তু অম বম হাইদরনের পুলিশ প্রশাসন নাই তঙ্গ অম আমন সং আমন বাইনা সং খানা বদ্ধ হিনাই তঙ্গ তাই অম যদি বরক আসিবই যদি ইয়া থাইয়া হংকে সিনি তাইবো সবা কতর নাইসং আবরত খানা 12 ঘন্টা বাগি সং বন্ধ খাইতং অম তো সং তো নাইও আমন সং আমবাগি নং ইংলিশ মা সাকলাইকা অ্যাডভান্স সাকলাইকা সং আমবাগি খানা হঠাৎ চাই তিনি একদিন সং সাকলাইকা tong kosong rupur bo school lo ko ta fighting ni sang amoin advance ma saklai ni nong meri ni no thajing salaga senior ni president sini athro takarjula jongpujula ni YTN president je saya kolon ko jeng abo tabung simiya senior je প্রশাসন চলরি তনাইর এক চাটিয়া হাইকে সং সাম খাইজাগৈ দङ তাম নিমালে চিনর থাইজং বসাगा পার্টি অফিসো বুসকাঙ্গো সেলাই ককজাগৈ সেলাই গলি মাংখা অম পঞ্চ রমজাগিয়া বরকে তারপর 10 তারিখ চিনি পাইথাক জনসভা খাইমানি দরব ও ইলেকশন ক্যাম্পিং আফ্রো হাইনো এসটি नि বুসকাঙ্গো एसडीपी नि बुसांगो यागो सिलाई दी नै गगै नै सिनि एसपी नि
सागुसे गुली नांखा गोबामा आबा हाइनो पॉइंटआव बरक रमै कारि बरक ताबो खरकसापन रम जायगाखौ सिनि मथानि मिया बिजु मिसिलखा आ बिजु मिसिलमा जराव नायनेदि जों साइमेया साबोबा थांगै तामो खायरिका एरें ताबो सिनि लिडार रक न सिनि बुसुंनि लिडार थों सिनि जत पार्टीनि कर्मी रक न एरें केस नामै बरक नगुम थोनानि चानानि कष्ट खायनाय नायटुगै दं बरक न इनके आबुनि बागैनो अब हाय जे तमुं रक न जे तमुं सित्रा रक न नरै दाति नरिया हंकांके जों खोना 12 घन्टा फुंनि 6टानि सिमि सिनि 18 टाकारजला जम्फुजलानि कन्डिटिसि जे तंमानि आबुनो जों अफ खायनाय बन्द दा बुंनाय तारफोर आबसुक बायफानो बरक गसिना नायाखौ ओंयाखौ हंकांके जों सारा त्रिपुरा चबानो जे सामुनो जों जेङै थांनाय सारा त्रिपुरा बन खायनायनि बागै जों बायदता ओंगै थांनाय अबसुनो हामबाय थाजिंगो जे गुलि गोबामा नाखाय एसपि नि रहमाने आबो सिलाय गुलिया आबो जालटा बिस बायके नांगुबनि र हायफनो आदिनो गुलिबो नाखा सिन बरंनि र याकुंगो सिनि ताखौ बिजय देब्रुमा बबो ताबो गुलि नांगै मनबो ताबो नगो तु फायका ताइ बं बुसांगो न पुलिस प्रशासन रक बाफ्रु जे बं यांनि सिलाय बरमखा हायफनो बरम ताबो रम जगियाखौ खरसाखौ बरम लकबो दाजयाखौ बंखौ कुनो आइन गरिजा अबनो जों मा सोंनाय जों अबनो जों प्रशासन रनबो पुलिस प्रशासनबो बंनि गे छागो का आइन गरिजा तामसिनि सिमिदा जोंले एरें सि कोन फानो खायावइसे ताबो बहायनो सिनि बररक शान्ति गरिखे रमजागै किसि जाबाय साबजन थाङै खायके मकलबाय थांबो नंगिया केस नियावइनो रमजागै दाजागै नगमा थैया मासायाखौ तंमानि बागै जों बेलाय बुखा दुखु नांजाक आबुनि बागै जों असबानो जों साक्सेस खायनाय असबानो खायना थाङै दंगो खोना 12 घन्टा जे ते बरक अमनो गसिना हायांके अबनो सिनि बरकनो फियग यांके जे रमजाननो बाहायनो जों अबो हाय मा साफिरो सारा त्रिपुरा जबा जलि थांनाय आसो हामबाय ताइ अबो मा साफिरो हायनो जुदिनो अबो हाय गुन्दारंनो सिलाय पाथाम तैनाय बुमरै बमासिं सिमि तंनाय रंनो रमै माय आंके पुलिस प्रशासन रंनो आं सानाय याकारिदि सिनो पब्लिक जे लोकल पब्लिक बासावै जों बरनो डाइरेक्ट रमै दानाय आसुं नरं माय आंके सिनि पाटलुं यागो याफार हायजि जों बरनो रमै कारि रनाय हायजि बरंनो बुसकांगो हुइतनो सिलायति गगनाय रंनो बाहायनो आवसुनो जतननो Rungthoma Academy, a residential English medium school ni admission 2026-27 nursery simin class 9 jorani bagai admission doglam phiogoi rizakha. Boni ni kumangka kumlung wakala West Tripura kri bigra bisarungi bagai bo oro belai keno sepka hamman thogo Rungthoma Academy wo. Phaditham mai hostel tongui chawi school pori mano teibo kaham kai sai mana bagai nro ukok dug number ni bisingti kurungi mano 9862524221 eba kaba 936610729 ukok dug number